हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुआए हिज़्बुल बहर आपके सामने ऑडियो की शक्ल में मौजूद है। आप इसको अपनी परेशानियां दूर करने के लिए, जिन्नात, जादू या कोई भी नज़र बद हो या किसी किस्म की बंदिश हो या कोई भी बीमारी है, वो जिस्मानी बीमारी है, रूहानी बीमारी है, हर बीमारी के इलाज के लिए, जादू के तोड़ के लिए, जिन्नात के ज़ाइल होने के लिए, रुकावटें दूर होने के लिए आप इसको पढ़ें भी और सुनें भी। ये दुआए हिज़्बुल बहर आपके सामने हमने रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर इसलिए लगाई है कि आप सबको इजाज़त है, जितने भी मेरे सुनने वाले, मोहब्बत करने वाले हैं, वो इसको सुने, इसको पढ़ें और आगे बतलाएं। इंशाअल्लाह हमारी तरफ से सबको इजाज़त है। जिस घर में सुनी जाएगी, अल्लाह उस घर में रहमतों का नुज़ूल करेगा, बरक़ात का नुज़ूल करेगा। कारोबार नहीं चल रहा, दुकान में रोज़ लगाएं, घर में बेबरकती है, रोज़ इसको चलाएं, मरीज़ को सुनवाएं। इंशाअल्लाह इससे फैज़ होगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसलिए इसमें बरक़ात ज़्यादा रखी हैं कि इसके अंदर कुरानी आयात हैं, तौहीद की आयात हैं, अल्लाह की कुदरत की आयात हैं। अल्लाह इस पर सबको अमल की तौफ़ीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या अली या अज़ीम या हलीम या अलीम, अंत रब्बी व इल्मुका हस्बी फनिअमर रब्बु रब्बी व निअमल हस्बु हस्बी, तंसुर मन तशाअ व अंतल अज़ीज़ुर रहीम। नस्अलुकल इस्मत फिल हरकाति वस्सकनाति वल कलिमाति वल इरादाति वल खतराति मिनज़्ज़ुनून वश्शुकूक वल अवहामिस सातिरति लिलक़ुलूब अन मुतालअतिल ग़ुयूब फ़क़द इब्तुलियल मुअ्मिनून वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु इल्ला ग़ुरूरा, फ़थब्बितना वंशुरना वसख्खिर लना हाज़ल बहर कमा सख्खरतल बहर लिमूसा वसख्खरतन नहार लिइब्राहीम वसख्खरतल जिबाल वल हदीद लिदाऊद वसख्खरतल रीह वश्शयातीन वल जिन्न लिसुलैमान वसख्खिर लना कुल्ल बहरिन हुव लक फिल अर्दि वस्समाइ वल मुल्की वल मलकूत व बहरद दुनिया व बहरल आखिरह वसख्खिर लना कुल्ल शैइन यअमन बियदिही मलकूत कुल्लि शै। फ़इन्नक खैरुन नासिरीन वफ़्तह लना फ़इन्नक खैरुल फ़ातिहीन वग़्फ़िर लना फ़इन्नक खैरुल ग़ाफ़िरीन वरहमना फ़इन्नक खैरुर राहिमीन फ़इन्नक खैरुर राज़िक़ीन वहफ़ज़ना फ़इन्नक खैरुल हाफ़िज़ीन वाहदिना वनज्जिना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वहब लना मिन लदुनक रीहन तय्यिबतन कमा हिय फ़ी इल्मिक
وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة ومع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين ميم حميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حميم حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا. ياسين سقفنا. كافها يا عين صاد. حميم عين سين قاف. كفايتنا حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا. والله من ورائهم
بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.